Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengantarkan ini beberapa hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sya'banu syahri fasumu hadha sahra hubban li nabiyyikum wa taqarruban ila rabbikum uqsimu biman nafsi biyadih laqad sami'tu Abul Husain alaihi salam yaqulu sami'tu Amirul Mu'minin alaihi salam yaqulu man shoma Sya'ban hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa taqarruban ila Allah ahabbahu Allah wa qarrabahu ila karamatihi yaumal qiyamah wa aujaba lahu al-jannah. Ini diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq yang namanya tadi kita panggil, itu kita mohonkan doanya. Ia berkata, Imam As-Sajjad apabila masuk bulan Sya'ban mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan berkata, "Hei sahabatku, tahukah kalian bahwa bulan ini adalah bulan Sya'ban dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering bersabda di bulan ini, Sya'ban adalah bulanku. Berpuasalah kamu di bulan ini karena kecintaan kamu kepada nabimu dan karena kamu ingin mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Aku bersumpah demi Dia yang jiwaku ada di tangannya." Ini kata Imam Ja'far lagi, aku telah mendengar Abul Husain alaihissalam yaqul, aku mendengar Amirul Mu'minin alaihissalam berkata, barang siapa yang puasa di bulan Sya'ban karena kecintaan kepada Rasulullah dan karena mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mencintai dia, akan mendekatkan dirinya kepada kemuliaannya, kepada anugerahnya pada hari kiamat, dan Allah memastikan baginya surga. Dan saya ingin lewat beberapa hadis. Ini pernah terjadi di zaman Imam Ali. Kaum muslimin berkumpul di masjid pada awal hari bulan Sya'ban. Pada awal Sya'ban mereka sedang berkumpul di masjid-masjid dan sedang berdiskusi, berbincang-bincang tentang masalah takdir. Itu sahabat-sahabat Nabi membicarakan agama dengan diskusi. Ramailah diskusi itu. Kemudian datang Imam Ali menemui mereka. Kemudian Imam Ali berkata begini, "Ya ma'asyiral mutakallimin fima la ya'nihim." Hei orang-orang tukang diskusi tentang diskusi yang tidak bermanfaat bagi mereka. Tidakkah kalian ketahui bahwa di hadapan Allah ada beberapa orang hamba yang ketakutannya kepada Allah telah membungkam mulut mereka, yang kebesaran Allah telah menyebabkan mereka bisu, yang lidah-lidah mereka menjadi keluh, dan hati mereka menjadi hancur, akal mereka menjadi lemah karena keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan pembicaraan yang sangat indah. Saya lewat ini untuk menyingkatkan pembicaraan. Hari ini adalah hari di bulan Sya'ban yang mulia. Dan Allah menyebut bulan ini bulan Sya'ban yang berasal dari kata Sya'bun dalam bahasa Arab yang artinya bercabang. Karena di bulan Sya'ban ini la tasya'abal khairat, bercabang-cabanglah berbagai macam kebaikan. Dan Tuhan sudah membukakan kepada kalian di bulan ini pintu-pintu surga. Tuhan sudah menampakkan kepada kalian istana-istananya dengan harga yang semurah-murahnya. Dan karena itu belilah surga itu pada bulan ini. Dan pada bulan ini juga iblis datang kepada kalian laknatullahi alaihi dengan membawa cabang-cabang keburukannya dan memalingkan kamu dari cabang kebaikan yang sudah dibukakan bagi kamu pintu-pintunya di bulan ini. Nah, kemudian Sayyidina Ali menceritakan satu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari sahabat-sahabat Rasulullah itu sedang berada dalam satu medan pertempuran. Datanglah waktu malam, malam itu gelap gelita. Dan semua karena kelelahan tertidur. Kecuali 4 orang saja yang masih bangun
dan membaca Al-Quran pada tempat yang gelap itu. Tentu membaca dari hafalan mereka. Karena hanya yang hafal Quran yang bisa membaca dalam kegelapan. Jadi mereka sedang baca Al-Quran, sedang melakukan sholat. Pada saat itu musuh datang. Mereka tahu suasana gelap gelita, jadi mereka bisa menyerang mendadak, melakukan blitzkrieg untuk menyerbu mereka pada kegelapan malam itu. Yang 4 itu adalah Zaid bin Harithah, salah seorang budak Rasulullah yang ketika dibebaskan oleh bapaknya, dia memilih untuk bergabung dengan Rasulullah ketimbang ikut bapaknya. Sehingga bapaknya berkata, kau pilih perbudakan daripada kebebasan. Zaid lalu menjawab, aku pilih kecintaan kepada Rasulullah daripada kecintaan kepada keluargaku. Itu Zaid bin Harithah yang nanti terbunuh pada perang Mu'tah. Kemudian Abdullah bin Rawaha juga terbunuh nanti di perang Mu'tah. Seorang anak muda yang banyak melantunkan syair-syair dan puisi. Kemudian Qatadah bin Nu'man, Qais bin Asim al-Munqiri. Semuanya dalam keadaan bangun. Ketika musuh itu menyerbu mereka, para sahabat sedang tertidur lelap, kecuali yang 4 itu. Tiba-tiba ketika mereka menyerbu begitu, tiba ada sinar menyorot, menerangi tempat itu, sehingga kaum muslimin terbangun. Mereka melihat musuh datang menyerbu dan berhasil dihalau, sampai akhirnya orang kafir yang mau menyerang mendadak ini berhasil dikalahkan. Lalu mereka menyampaikan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil anwara qad kanat lima amilahu ikhwanukum haula minal a'mali fi gharrati Sya'ban. Sesungguhnya cahaya yang menyelamatkan kalian itu, yang memancar sampai musuh-musuh jadi tampak, berasal dari amal ke-4 orang yang bangun itu, yang dilakukan pada permulaan bulan Sya'ban. Itulah yang menyelamatkan kalian. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis apabila memasuki bulan Ramadan, dia kumpulkan seluruh bala tentaranya dari seluruh penjuru bumi, lalu berkata, bersungguh-sungguhlah kalian menarik, membujuk sebagian dari hamba-hamba Allah kepada kalian pada hari-hari di bulan Sya'ban ini. Karena Allah Azza wa Jalla juga pada bulan Sya'ban ini mengutus para malaikatnya, mengumpulkan para malaikatnya dari seluruh penjuru bumi dan dari seluruh alam semesta, dengan perintahnya, perkuatlah hamba-hambaku, bimbinglah mereka ke tempat yang membahagiakan mereka. Wa kulluhum yas'adu illa man aba. Pada waktu itu semuanya akan mendapat keberuntungan kecuali orang yang membangkang. Nah, kemudian apabila sudah memasuki bulan Sya'ban, Allah memerintahkan pintu surga agar dibuka, dan Allah perintahkan pohon tuba. Tapi sebelum itu saya ingin sebutkan, di surga itu ada satu pohon yang cabang-cabangnya, setiap cabangnya mendatangkan kebahagiaan. Pohon itu menurut Rasulullah akan direndahkan, diturunkan ke bumi. Pohon ini diturunkan ke bumi pada bulan Sya'ban. Cabang-cabangnya merendah ke bumi. Kita tidak bisa melihatnya karena mata kita hanya terikat dengan yang material begini, yang tampak saja. Mata batin orang-orang yang saleh akan seperti Rasulullah melihat pohon tuba itu, fatudna aghsanuha min hadhihi dunya, kemudian direndahkan kepada penduduk dunia ini. Kemudian Tuhan memerintahkan seorang penyeru untuk berteriak, hei hamba-hamba Allah, inilah cabang-cabang pohon tuba, maka bergantunglah kamu kepada cabang-cabang pohon itu, supaya cabang itu mengangkat kalian ke surga. Dan inilah cabang-cabang pohon zakum,
juga dikeluarkan dari neraka. Dalam Al-Quran, zakum adalah pohon yang tumbuh di neraka, yang menurut Al-Quran la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak bisa bikin kenyang, bikin gemuk, juga tidak akan melepaskan kita dari rasa lapar. Pohon berduri yang tumbuh di neraka, yang kalau kamu bergantung kepada cabang pohon itu, kamu akan dibawa oleh pohon itu masuk ke neraka. Maka demi yang mengutus aku dengan kebenaran sebagai nabi, siapa yang di bulan ini membuka salah satu pintu kebaikan di bulan ini, dia sebetulnya sudah bergantung kepada salah satu cabang dari cabangnya pohon tuba yang akan membawa dia ke surga. Dan barang siapa yang membuka satu pintu keburukan pada bulan ini, pada hari ini, maka dia sebetulnya sudah bergantung kepada salah satu cabang dari cabangnya pohon zakum yang akan melemparkan dia ke neraka. Kemudian Nabi memberikan beberapa contoh. Saya temukan Rasulullah SAW itu kalau berikan contoh yang abstrak-abstrak begitu, mungkin tidak bisa dibayangkan oleh sahabatnya. Itu pohon bergantung ke sini, kemudian barang siapa yang bergantung ke pohon itu, dia akan dibawa ke surga. Kalau dia membuka satu pintu kebaikan, itu terlalu abstrak. Lalu Nabi berikan contoh-contoh. Barang siapa di bulan ini melakukan sholat, maka dia sudah sholat sunat, dia sudah bergantung kepada salah satu cabang kebaikan itu. Barang siapa yang puasa, dia sudah bergantung pada satu cabang pohon itu. Barang siapa yang mendamaikan seorang suami dengan istrinya, atau orang tua dengan anaknya, dia sudah bergantung di pohon ini. Karib kerabatnya, tetangga-tetangganya, orang asing dengan orang asing lagi, dia sudah bergantung kepada pohon ini. Barang siapa yang meringankan orang yang mendapat kesulitan keuangan karena utang-utangnya, maka dia sudah bergantung di cabang pohon ini. Barang siapa yang membebaskan budak belian, dia sudah bergantung ke pohon ini. Barang siapa yang memelihara anak yatim, dia bergantung ke cabang pohon ini. Barang siapa yang menahan mulutnya daripada menjatuhkan kehormatan orang mukmin, dia juga sudah bergantung salah satu cabang pohon ini. Siapa yang membaca Al-Quran atau sesuatu dari Al-Quran, dia sudah bergantung di cabang ini. Barang siapa yang duduk berzikir kepada Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, barang siapa yang berkhidmat kepada orang tuanya, barang siapa yang sebelumnya membuat orang tuanya marah, tapi setelah memasuki bulan Ramadan dia ridhokan kembali orang tuanya, dia sudah berpegang kepada salah satu cabang di antara cabang-cabang pohon tuba itu. Dan begitulah Rasulullah memberikan contoh-contohnya. Kemudian Rasulullah memberikan contoh juga dengan orang-orang yang bergantung kepada pohon zakum itu. Rasul berkata, demi yang mengutus aku sebagai nabi dengan kebenaran, barang siapa yang melalaikan sholat fardu pada bulan ini, dia sudah bergantung kepada salah satu cabang dari pohon keburukan. Barang siapa yang datang kepadanya orang miskin, yang dia ketahui keadaan kesusahannya, dia sanggup membantunya tapi dia tidak melakukannya, dia juga sudah bergantung kepada pohon neraka zakum itu. Ada orang bersalah meminta maaf kepadanya, tapi dia tidak maafkan dia, maka dia juga sudah bergantung kepada pohon ini. Barang siapa yang menimbulkan perpecahan antara suami dengan istrinya, antara orang tua dengan anak-anaknya, antara saudara dengan saudaranya, antara karib kerabatnya, antara tetangganya, atau di antara orang-orang yang bersaudara, dia sudah bergantung kepada salah satu cabang di neraka dari pohon zakum ini. Barang siapa yang membuat sulit orang yang mendapat kesusahan, wa huwa ya'lamu i'saruhu, padahal dia tahu bahwa perbuatan itu membuat sulit dia sehingga menambah penderitaan kepadanya, maka dia sudah bergantung kepada pohon dari neraka zakum ini. Barang siapa yang punya utang dan dia sebetulnya sanggup membayarkan utang itu, tapi dia tangguh-tangguhkan utangnya, lalu punya kemampuan untuk membayarnya, bayarkanlah di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة زهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا
وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ووجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها
عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا تشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستصفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا تشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستصفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستسمعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Kita kembali lagi memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kita, memberikan syafaat, mengantarkan doa-doa kita kepada Allah. Sekali lagi kita akan menghadapkan diri kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadapkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Abul Qasim ya Rasulullah ya Imam ar-Rahmah ya Sayyidana wa Maulana inna tawajjahna wastasfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka baina yaday hajatina ya wajihan inda Allah isfa' lana inda Allah ya wajihan inda Allah isfa' lana inda Allah. Wahai yang mulia di hadapan Allah, wahai Rasulullah, doakanlah kami agar mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Isfa' lana indallah, berilah syafaat kepada kami di hadapan Allah. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berkata tentang dirimu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang sangat berat hatinya melihat penderitaan kalian, yang sangat ingin kalian memperoleh kebahagiaan, yang sangat penyantun dan penyayang kepada kaum mukminin. Dan inilah ya Rasulullah, kami para pengikutmu, engkau pasti berat melihat penderitaan kami, engkau pasti ingin kami memperoleh kebahagiaan,
Engkau yang sangat penyantun dan penyayang kepada kaum mukminin. Berdoalah bagi kami ya Rasulullah, agar Allah lepaskan kesulitan kami, agar Allah tambahkan rezeki kami, agar Allah sembuhkan penyakit-penyakit kami, agar Allah bimbing kami untuk menambah ilmu kami dan meningkatkan amal soleh kami. Marilah kita memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita dan khususnya untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau antarkan kami dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, setiap hari Engkau turunkan kepada kami anugerah-anugerah dan kasih sayang-Mu. Setiap hari juga malaikat mengantarkan kepadamu segala kemaksiatan, pembangkangan dan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu sekarang di negeri ini puluhan ribu anak-anak berbaring di pinggir jalan, tertutup debu, harus mengisap udara yang kotor, terancam oleh orang-orang jahat di sekitarnya. Sementara Engkau tempatkan kami dalam satu tempat yang Kau naungi dan Kau lindungi. Kau berikan kami kepada orang tua yang bisa memberikan kepada kami pendidikan yang memadai, yang mengurus kami dengan penuh kecintaan. Ya Allah, tidak sanggup kami sampaikan terima kasih kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekarang ini ada puluhan ribu bahkan jutaan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang menyaup ke kiri dan ke kanan hanya untuk memperoleh rezeki dari yang Kau anugerahkan kepada mereka. Sementara Engkau limpahi kami dengan segala kesenangan, dengan segala ketenangan, dan pada saat yang sama para malaikat mengantarkan kepada kami setiap saat segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, kami semua adalah makhluk yang lemah, kuatkan kami. Kami ini adalah makhluk-makhluk yang hina, muliakan kami. Kami ini adalah makhluk-makhluk yang fakir, yang sangat memerlukan bantuan-Mu. Kayakan kami dengan anugerah dan karunia-Mu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kedua orang tua kami kasih sayang-Mu sebagai mereka mengurus kami dan membesarkan kami pada waktu kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami tidak bisa berkhidmat kepada mereka dengan secukupnya, maka jadikanlah kekurangan perkhidmatan kami ini sebagai ampunan-Mu terhadap mereka. Ampunilah ya Allah dosa-dosa mereka sebagai imbalan atas perkhidmatan kami yang kurang terhadap mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Sekiranya Engkau memberikan ampunan lebih dahulu kepada orang tua kami, berikanlah kepada mereka kesempatan untuk menolong kami pada hari kiamat nanti. Sekiranya Engkau berikan ampunan itu lebih dahulu kepada kami, perkenankan kami menolong mereka di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits la takilni ila nafsi tarfat ainin wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada kasih sayang-Mu juga kami ini menggantungkan diri kami. Maka lindungilah kami ya Allah, limpahilah kami dengan kasih sayang-Mu. Jangan tinggalkan kami sendirian sekejap mata pun, karena Engkau-lah satu-satunya harapan kami. Allahumma khurusna bi'ainika allati la tanam, waqnufna biruknika alladhi la yuram, warhamna biqudratika alaina wa la tuhlikna wa anta raja'una. Ya Allah, lindungilah kami selalu dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Jagalah kami selalu dengan benteng-Mu yang tidak pernah hancur. Sayangi kami dengan limpahan kekuasaan-Mu. Jangan Kau celakakan kami, karena Engkau-lah satu-satunya harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan tubuh kami, bersihkan hati kami, sucikan batin kami, indahkan akhlak kami, cerdaskan akal kami, dan tempatkan kami dalam kelompok orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadat kepada-Mu dengan berkhidmat kepada sesama manusia. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang luas, agar rezeki-Mu itu kami bagikan kepada hamba-hamba-Mu yang lain, agar dengan rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami, kami bisa membagikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami yang menderita, kepada mereka yang tertutup debu, kepada mereka yang kelaparan, kepada orang-orang yang telanjang, kepada mereka yang sakit dan tidak bisa mengobati penyakitnya karena kekurangan yang mereka miliki. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki-Mu yang luas, liwasi'a ala ibadik ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka anta ta'lamu hajatana faqdi hajatana bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita sampaikan permohonan kita masing-masing pada malam yang penuh berkah. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Telah kami dirikan ya Allah sebuah sekolah yang ingin kami persembahkan kepada-Mu sebagai tempat untuk mendidik orang-orang yang mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu, mencintai ahli bait-Mu, dan mencintai orang-orang yang menderita, yang lewat mereka Engkau menampakkan diri-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari sekolah ini para pemimpin, para guru, para pegawai yang ikhlas, yang merindukan pahala-Mu di hari akhirat nanti. Berikan juga kepada kami anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya, agar kami masukkan kepada mereka kecintaan kepada-Mu, kecintaan kepada Rasul-Mu, kecintaan kepada para imam yang suci, dan kasih sayang kepada sesama manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kami dirikan sebuah munazzamah yang kami dirikan untuk membesarkan nama-Mu, membesarkan Rasul-Mu, dan membesarkan ahli baitnya yang suci. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami orang-orang yang ikhlas, al-mukhlisin, al-muqtadina bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mujahidina fi sabilik, mukhlisina lakad-din ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya sadati wa mawali, inni tawajjahtu bikum a'immati wa 'uddati liyawmi faqri wa hajati ila Allah, wa tawassaltu bikum ila Allah,
واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. على نبي وآله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العصية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. Wahai yang selalu memberikan anugerah kepada makhluknya, wahai yang selalu membuka kedua tangannya dengan pemberian, wahai yang memiliki anugerah-anugerah yang luhur, sampaikan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebaik-baiknya makhluk di dalam akhlaknya, dan ampunilah kami, wahai yang maha tinggi dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' wa biquwwatika allati qaharta biha kulla syai' wa khada'a laha kullu syai' وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خادع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيره لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء عقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نسرت اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما طلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي
ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودي وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك فقد أتيتك يا إلهي في على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك أدري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وكف لي من الشد والسقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ونقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أبني لامتداء كرمك وانسالب برك بي أن تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذنا ما هكذا الظن بي ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها
على أن ذلك بلاء ومكروه قليل بغضه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف انتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقام وسخطي وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي وكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته ولئن صيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي وهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقي وهبني صبرت على حر ناري فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتي أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وفي عزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلمين سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك
أم كيف يحركه لهيمها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه سفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك كنت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي ما جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائه والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتها وبفضلك سترتها وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabb. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya as'aluka bihaqqika wa qudusik wa azami sifatika wa asma'ik an taj'ala awqati minal layli wan nahari bi dzikrika ma'mura wa bi khidmatika mawsula wa amali indaka maqbula hatta takuna amali wa iradati kulluha wirdan wahida wa hali fi khidmatika sarmada ya sayyidi ya man alaihi muawwali ya man ilaihi syaqatu ahwali Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabb. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabb. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabb. Qawwi ala khidmatika jawarihi washdud ala al-azimati jawanihi وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكيد اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكيد اللهم ومن أرادني بسوء فريد ومن كادني فقيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيمعا ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبإذنك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واغفر شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء
يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان العرمة واكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبه وفض أيدينا من الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الأوجور والعيانة واسدد أسماعنا عن اللهو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجود والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى السباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساء وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الوزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالغلاس والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما وجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.